and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. What the government has not done in 8 years, Herald TV News forced the government to do in just 17 hours. Herald TV had highlighted that the Gaonkar family from Kaure, Pirla in Kepe has not been given a single electricity pole for the last 8 years, despite paying Rs 30,000 for 15 poles to bring electricity to the house. When Fathodda MLA Vijay Sardesai showed copies of O Heraldo in the house during 0 hour, Power Minister Sudhin Davlikar and the Chief Minister were forced to give an assurance that the affected families would be supplied with electricity by 6 p.m. Saturday, July 20th, 2024. Thereafter, the Electricity Department team immediately reached Kaure, Pirla village and provided power to Raghoba Gaonkar's house, which was in darkness for 45 days. Also, the Electricity Department started erecting the electricity poles on a war footing. Raising the issue at 0 hour, Fathodda MLA Vijay Sardesai, quoting O Heraldo, said the family had been asked to pay for a tractor to take the poles to the location by the Electricity Department, even as the department had a budget of 3,999 crore rupees. Power Minister Sudhin Davlikar said the news is correct and strict action will be taken against the assistant engineer and the junior engineer. Speaker sir, attention of the house is drawn to a family from Kaure and Pilla for being in darkness for the past 45 days without electricity. Speaker sir, he headline as Herald ji. Speaker sir, ही एक family हा Kaure Pilla Kepe तालुकाची जोई ताका 8 वर्सां जाली 30,000 रुपया फारीक करून 15 पोल झाडपाक तांकां सांगिल्लें 2014 तुमकां जर इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार 15 पोल हाडचे पडटले ताजे खातीर 30,000 तुमी फारीक करचे पडले तांणी फारीक केले जानेवारी 2016 ताजे मागीर स्पीकर सर तांकां सांगतात तुमी जर पोल हाडटा जाल्यार तुमी व्हरून घाला ट्रॅक्टर हाडा म्हणून हो आतां डिपार्टमेंटाक तुवें 3,999 म्हळ्यार 4,000 कोटी दिल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक एक गरीब फॅमिलीक जर तुमी पोल घालून दिवंक शकता स्पीकर सर अशें पेपर फ्लॅश करपाची म्हाका संवय ना पूण ही हेडलायन सारकी वयर पळय फॅमिली इन द डार्क फॉर 45 डेज स्पीकर सर हाजे इमिजिएट दिया सबका साथ सबका विकास जाल्यार बेगीन दिया फटाफट जी न्यूज आयल्या ती करेक्ट आसा आनी आय वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन असिस्टंट इंजिनियर आनी junior engineer because this is the way working in the department is not tolerated. आणि काल सुद्धा आम्ही आमच्या चेअरमॅन हाऊसिंग बोर्डाचो एका हाऊसिंग बोर्डाच्या ज्युनियर इंजिनियरान आपल्या नावार फ्लॅट आणि हे घेतला ताका सस्पेंड केले आम्ही 2 जाणांक हाका मातशें दी ते फाल्यां सांजे 6 पर्यंत ही लायट तांकां मेळटली हांव फाल्यां 6 पर्यंत लायट घालपाचो सामको प्रयत्न करतलो आनी करून दितलो फाल्यां पर्यंत त्याच्या घरात लायट मेळटली चडांत चड फाल्यां आयज सांजेच मेळपाक जाय पण फाल्यां पर्यंत मेळ्ळ्यार हांव फॉलोअपूय करता ते अरे खबर आहा ताका. No sooner the assurance was given in the house by the Power Minister and the CM, light was restored to the Gaonkar family and 2 other houses in Pirla. Power department officials and workers were on the ground digging holes to erect the poles on Friday itself. On Thursday, 18 July, Herald TV had highlighted the plight of the Gaonkar and other families, how they were lighting fires not to beat the cold but to provide the light. सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार गोवा हेरल्ड टीव्ही आनी गोवा हेरल्ड पेपर हांकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें कर म्हणटा आनी आमचो गौरीश सतरकर रिपोर्टर आमचो पंच गांवचो प्रदीप गांवकर हेका देव बरें कर म्हणटा कित्याक हेणी आमचो लायटीचो कितें प्रॉब्लेम आसलेलो तो तेणी मात सॉल्व केलो आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा विजय सरदेसायाक तेणी आमचो हो मुद्दो विधानसभेक ओपन केलो आनी लोकांक कळ्ळें खंय गांवांत प्रॉब्लेम जाता आनी तेंच सुदीन दवळकरान आमच्या लायटी डिपार्टमेंट मंत्री त्यांनी तांकां लायटी ऑफिसांक फोन केलो तांकां धाडलो आमचो जय सर हांगा पावले आसा तांकां सगळ्यांक आमची लायट आमची लायटीचो प्रॉब्लेम आहा तो तेमी सॉल्व केलो अशें आनी सॉल्व करतलो अशें आश्वासन दिलां. सो तुमकां दिसता की तुमचे आतां खंय तरी त्रास कमी जातले अशें? हय म्हाका दिसलें आतां म्हागे सरपंच कोण आनी ते लायटीचे म्हणजे ते येयला तेंचे हे करून मागेलें आतां म्हाका जातो दिसता म्हाका मन सांगता हेका मागीर जातो म्हणून.
आयज सुदीन ढवळीकरान सांगला की फाल्यां सांजची 6 म्हणल्यार तुमचे हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सो कितलो विश्वास आसा हे सांगण्याचे तुमकां? पावस पडटा विश्वास आसा. पावस पडटा कित्याक येवपाक रस्तो सारको ना. एक जालें आतां सर कसो येईल तो पावस गेल्या नंतर काम करून जाल्यार तेजेर ना न्हू केन्ना करपाक सराडे ना. बरें गाडी येयना कशें येतलो सर चलोवन येवचें पडलें. आतां येयला तो आतां तेका मानता देव मानून मानता तेका पावस येयला तो सकाळ पळय येयला आमच्यान जायना तो येयला कसो आसा म्हणजे आतां तेका आठा लायट जायी पूण कशी मेळटली. आनी येयले हे राघोबाक जे गांवकार आसा तांकां मेवळे आनी आतां तेंक खरें प्रॉब्लेम आसलेलें की ना अशें दिसून येता तुमकां? टोपोग्राफी पयली जाल्यार 100% प्रॉब्लेम आसा कळ्ळें न्ही. आनी हो प्रॉब्लेम चडसो म्हाका दिसता राघोबाक पावसान जाता. तो आतां कळ्ळो म्हाका खंय रिजॉल्व करपाचो म्हाका तो सोल्युशन मेळप. सो हांव हे म्हाजे चीफ इंजिनियरा कडेन वचून पर्सनली मेळोन ताका प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करतलो आनी जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करतले. जाता तितले बेगीन आमी रिजॉल्व करतले. आतां कित्याक लागून प्रॉब्लेम जातालो तांकां? तो प्रॉब्लेम ताका जातालो म्हणल्यार कितें जाला ही जी ST लायन आसा ती एक्चुअली फिडर फ्रॉम पिणामोलाच्यान येता. सुलकर्णा एरिया सगळी फीड करतात आनी हो एंड पॉयंट ऑफ सुलकर्णा फिडर. सो हांगा कित्याक फॉरेस्ट एरिया म्हणून ती आमी एजीफ्यूज घातल्या. सो एवरी टायम फिडर ट्रीप जाय म्हणून ती एजीफ्यूज वयता आनी आफ्टर तांकां कम्युनिकेशन करपाक मेळना म्हणून तेंच्या हांगा लायट हे करपाक डिले जाता. हेराल्ड टीव्हीन काल एक न्यूज केली. तशेंच आयज हेराल्ड जे न्यूजपेपर आसा तेजेरय न्यूज येयली की जे पन्नावाडो कावरे पिल्ला ह्या गांवाक 3 घरांनी जे लोक रावतात ते 45 दीस खंय तरी काळखांत उरले. कारण जी सिंगल लायन वयता ती खंय तरी तुटत आसलेल्या कारणान तांकां 45 दीस लायट नासलेली. आनी हो जो मुद्दो आसा हो आयज विधानसभेक विजय सरदेसाय हांणी काडलो. तशेंच सुदीन ढवळीकरान आश्वासन दिलें की फाल्यां सांजचे 6 म्हणल्यार ही जी लायट आसा ती सोळलीत जातली. आनी आतां पळोवंक शकतात हेजो इम्पॅक्ट जो आसा हेराल्ड न्यूजपेपर तशें टीव्हीचो इम्पॅक्ट जो आसा हो पडलेलो आसा. हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केपेचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा लेबर आसा हे कामाक हांगा लागलेले आसा. हे पळयात पोल पायपां जी पुरपाची आसा तेजें काम चालू जाल्लें आसा. आतां ती वायरी रानांतल्यान गेल्या खंय तरी हे पायपाक बांदून ती आतां वायरी तांकां तितल्यो जोडून आनी हेणे तांकां लायट जी आसा ही तांकां कंटिन्युअस मेळटली. आनी हो एक मोठो इम्पॅक्ट आसा हेराल्ड टीव्हीचो. कारण पळोवंक शकतात अजून 24 वरां सुद्दां जावना हो मुद्दो विधानसभेक उठल्यार आनी ग्रावंड झिरो आसा. आनी पळोवंक शकतात हांगा सगळे डिपार्टमेंटाचे AE तशेंच बाकीचे जे ऑफिसर आसात ते हांगा येयल्ले आसात. आनी कितलेशेच लेबर हेजे फुड्याय बीन खंय तरी खणपाचें जें काम आसा तें चालू जाल्लें आसा. आनी आतां जे AE आसात ते संजीव ते आतां वाड्यार वयतले ते फॅमिलीक मेळपाक लागून आनी तांकां खंय कितें प्रॉब्लेम आसा लायटीचे ते जाणून घेतले. Gaurav Satarkar for Herald TV. There was an uproar in the Goa Assembly on Friday, quoting the Chief Minister that the Naushi Marina was a green project and would create jobs. Veli MLA Cruz Silva during question hour said it would have negative impact on the environment and destroy the livelihoods of the local fishermen. Vijay Sardesai questioned how the MPT signed a lease deal with Cargill Constructions in 2010 when the land did not belong to MPT. Chief Minister said the project had not been given clearance and a public hearing would be held. Minister Alesh Sequeira said meeting would be held with the Advocate General regarding ownership of land. The village of village Panjara Kurka Bamboli, whose jurisdiction the project falls, has opposed the project on every occasion and had several Ramsabha in Naushi ward to oppose the project. Several other panchayats, even the municipality of Vasco has opposed the project where Marmara Port Authority operates from, who has floated this idea of marina cleaning, claiming that the entire coast in Goa comes under its jurisdiction. Also, several other panchayats and other organizations, local fishermen, environmentalists called Goenka against Marina, has opposed the project. Also, the fishermen and the locals has opposed the project, even fought in the court. Despite of all this opposition, and the threat to livelihood of fishermen, why is the government supporting the project which claim it is to be green? As per the reply given to me, not a single visit has been conducted by the experts of Goa State Pollution Control Board. Now it is already that what you said is right, window pane oyster, it is in Schedule 1. Now I just want I want a clear-cut answer from you. Is this project, can it be done after it has been specified, it has been earmarked for this window pane oyster breeding center? Just one specific question. This area has not been marked for oyster shell.
It is What marked was already. marked for? Is the shell was Shikali? No, this also is marked. The entire area is marked. One second. The coast is, entire area is marked. It is not specified. One second. Speaker sir, it is not marked. Huisan exactly boundary marks zalna, but the entire area marked zalya. So even the thing which is under the water, under the river or the sea, the bed of the sea, up to the high tide mark belongs to the government of Goa. So it is a completely chicanerous way where they have taken this, gone to MPT, executed a lease, and government of Goa has been left just to watch it. How can it happen? You should have tendered. You should have invited applications. You should have granted the land or refused to grant the land. That's a different question. The moral of the story is that we are trustees of national resources which belong to all, including future generations. The public trust doctrine has to be used to protect the rights of this and also future generation. So this, as far as environmental matters are concerned, being of this serious concern, and as you pointed out, Shikali Bay tumi muntar oyster, window pane oyster asa, ingaya asa, internationally recognized. I will give you journals in international this thing, where it is recognized that these are the two places of in window pane oysters. Issue on ownership. We will sit together. We will fix a meeting with the AG, and we will get some clarity on this. An infuriated Margao MLA Digambar Kamath denied that he had made any statement that the PWD would repair the house of ex-Home Guard Vimal Shirodkar in Silvere. When Vijay Sardesai pointed that it was published in the papers, Digambar alleged that the newspapers publish anything. Instead, he said we had arranged a philanthropist who said he will reconstruct the house. However, Savio Coutinho reiterated that Digambar Kamath had blocked the local initiative to rebuild the house and had sent the Mamladar and Deputy Collector, who said the PWD will do the rebuilding work. Herald TV had highlighted how politics was delaying the repair of Vimal's house. मडगांवां एक अशीच केस जाल्ली आहा घर कोसळ्ळां मडगांवच्या आमदारान डिक्लेअर केला की PWD घर बांदून दितले म्हणून पयलींच क्लॅरिफाय करता हांवें खंयच स्टेटमेंट करूं ना की PWD बांदून दिता म्हणून हांवें पेपरार वाचलां हां पेपर ते कितें छापतात हांवें पेपराक पयलो ना पेपरार हांवें वाचलां आनी कशें स्वप्न पडपाचें आमकां पयलो इंटरव्यू त्या इन्सिडेंटाचेर थंय कोण कोण पॉलिटिसायज करपाक सोदता कोण कोण वता खासदार दोन खेपे येवन गेलो विमल शिरोडकार म्हणटे होमगार्ड आमी वळखता ताका 4 फावटी सत्कार केला हांवें ताचो म्हाका कोणें सांगपा नाका ताचें कंडिशन कितें आनी कितें आहा तें आमी थंय म्हटलं फिलॉन्थ्रॉफिस्ट एक अरेंज केलो हू सेड ही वील कन्स्ट्रक्ट PWD कन्स्ट्रक्ट करता म्हणून हांवें खंयच स्टेटमेंट स्पीकर कंपेन्सेशन ताचो डिपार्टमेंट दिता स्पीकर सर गिव्स कंपेन्सेशन ओ सिनियर मेंबर मंत्री जावंक सोदता जेन्ना त्या मडगांवांतलो इन्सिडंट जालो पळय न्ही रिटायर्ड होमगार्ड हांवें पयल्यान पयलीं म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी ती अलोन एकटीच रावताली तिका म्हटल्यार आमी आमच्या हितूर आमची प्रोविदोरियाची होम्स आसा त्या प्रोविदोरियाच्या होम्सांत तिची रावपाची आनी सगळी तिची काळजी घेवपाची आमची तयारी आसा त्या खातीर तुजें घर पडलां तूं येवन थंय राव म्हणून तिका रिक्वेस्टूय केली ती म्हणपाली ना आपूण रावना म्हणपाली आपूण जरी एकटी रावतालो आपलो भाव खंय तरी रावता भाटकाराच्या हितूर घर तें बांदपाक दिलें जाल्यार मागीर केन्ना तरी तांकां मेळटलें आनी हें तो म्हणलें तुजो विशय बट तुजी पूर्ण काळजी घेवपाची जबाबदारी सरकारची आमची आसा कारण बींग अ रिटायर्ड होमगार्ड तितकी आमी काळजी घेता म्हणून हो एक विशय जालो तिची काळजी आमी घेवपाची त्या खातीर बगीत कोण वचून जे थंयसर ढोल वाजयता पळय न्ही आपूण हें करता तें करता दॅट इज एन आत्तां कशें नवीन नवीन आहा म्हटल्या उपरांत चड ढोल वाजयता दिगंबर सांगता की काम म्हणटा तो आतां बरो मागपी करता काम कोणाचें आमी आडावना म्हणटात जे कोण करताले ते आनीक जायते भाशेन एक्सक्यूज दिता आतां हातून 3 कडेन तो फोट मार ते समजता सामकें सापडता एक म्हणल्यार तो म्हणटा आतां की बरो मागपी करता वेरस थंय मामलादार डेप्युटी कलेक्टर तालाटी हे सगळे येवन आमी जें काम करताले लोकांचे इनिशिएटीव घेवन तें काम आडायलां कितें म्हण सांगून की PWD काम करता आनी आतां सांगता तो बरो मागपी काम करता दुसरें म्हणटा तो जो आमचो कावन्सिलर हे हाडलें JCB हाडली पूण ती JCB भितर वयताली म्हणटा सो तेका लागून काम करूंक मेळना पूण आमी JCB हाडून लेवल केलें तेका मेन म्हणल्यार ताका आयडिया जाय कशें कितें करपाक जाय JCB हाडूनच आमी लेवल केलें तिसरें म्हणटा तो कोणें काम आडावना म्हणटा लोकांचें पूण कलेक्टरान कडेन आडायला आसतालो म्हणटा बंद केला आसतालो म्हणटा कित्याक एक वॉल आहा म्हणटा क्रॅक जाल्ली आनी ती वॉल पडपाक शकताली म्हणटा आनी ती वॉल काडली शिवाय काम करूंक मेळना आसलें म्हणटा सो त्या कारणाक लागून आमचें काम आडायलें म्हणटा लोकांचें आज तें काम चलता बरें मागप्याचें
जाल्यारूय बी ते वॉल तशें आहा क्रॅक जाल्ली. Despite so many red alerts and severe damage caused due to heavy floods and rains this monsoon, Revenue Minister Atanasio Montserrat has declared that the Disaster Management Authority is a postman and has no funds. The question came up during question hour when Murmagaon MLA Sankalp Amonkar said that 8 landslides had occurred in his constituency in the last 2 years and no walls were built. Montserrat said that PWD or WRD had to carry out the repairs. The authority only prepares reports, he contended. He said that money from the centre and states was only used to buy equipment. In 2022, जे लँडस्लाईड झालेले माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इन मुर्मगांव जी जेटी एरिया असलेली आणि आमची बोगदा एरिया असलेली हांगा 2 कडेन लँडस्लाईड झाले आणि हे 2022 जे लँडस्लाईड झालेले त्यांचो रिपोर्ट केलो आणि धाडलो. आयज पर्यंत मिनिस्टर सर थंयसर कसलेच रिटर्निंग हॉल बांधलेले ना, कित्याक एक्शन घेतले ना. जेन्ना आमी फॉलो अप करता जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा कितें आमचे कडेन डायरेक्ट फंड ना जे आमी काम करूंक शकता. वी रायट इट टू PWD कडेन जेन्ना आमी उलयता जाल्यार PWD म्हाका सांगता कितें आमचे कडेन जे फंड्स डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर काम घेवपा लागून आमचे कडेन फंड्स कसले अलॉट केलेले ना म्हणटा. एंड ऑल माय फायल्स वीच आर बीन सेंड बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्यो टोटल म्हाज्यो 8 फायली आसा सर, जे 22 23 आणि आतां सुद्दां 24 परत लँडस्लाईड जालेले आसा आणि 8 फायलीचे रिमार्क आसा estimate under preparation. 2005, every ministry or department of the government of India shall make provisions in its annual budget. So in the annual budget, when we make this thing, they should keep a separate provision basically for these things, which may not have been done. So that is the reason then afterwards department says that we don't have the funds to this thing. Our thing is whatever, we act like more of a postman. If anything is there, our Talati basically takes the, goes and visits the sites, takes the report and reports it back to the concerned department. ताका कितें प्रोसिजर आहा, कित्याक आतां मंत्र्यान जें उत्तर दिलां ते प्रमाणे मंत्र्याचो डिपार्टमेंट पोस्टमॅन म्हळ्यार ते काडटा आनी धाडटा PWD ते टेंडर करतले, हें करतले, ते करतले करून ते जाणटे जातले आमी. ताजे पयलीं कितें फास्ट ट्रॅकिंग आहा काय म्हणटा, कित्याक हे डिझास्टर आतां खूब जावपाचें आहा. ओझोन लेयर डिप्लिशन, ग्लोबल वॉर्मिंग, हाजे खातीर पावस वाडपाचो आहा, डिझास्टर चड जावपाचें आहा. सो यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड. आतां हांगा जालां कितें की डिझास्टर मॅनेजमेंटाक कांय व्हडली पावर ना अदर दॅन आयडेंटिफायींग एंड सेंडिंग इट टू PWD or WRD. Due to the rampant dumping of garbage by the presently engaged contractor or hotel garbage contractors along highways and in villages, the government will decide to centrally collect garbage. This was announced by Waste Management Minister Atanasio Montserrat during question hour. Chief Minister also said it is proposed to suspend the permits of trucks found dumping waste for 1 year. On the specific case of dumping of garbage at Bati, Babush informed that the contractor was blacklisted by the Goa Solid Waste Management Corporation, but San Andre MLA Viresh Borkar produced photos of Thursday night where he said the contractor's trucks were dumping garbage. Pyrowise services owned by John Fernandez has violated all pollution control norms by illegal dumping and burying of waste at Batim village of Sant Andre constituency. The dumping which took place at Bati village, dumping has been stopped after inspection conducted by Goa State Pollution Control Board, and fine also has been paid by the contractor yesterday to State Pollution Control Board. Now, first and foremost, GWMC has got nothing to do basically as far as that dumping is concerned there, because there was a contractor who was appointed by the panchayat to do away with the waste. Now it is this contractor, that is why the Goa State Pollution Control Board has put a fine on this contractor, and he has been blacklisted even by Goa Waste Management Corporation. Speaker sir, हांव मुद्दम फोटोज दाखोवपाक सोदता. हे रिसंट फोटोज आसा. डंपिंग बंद केला म्हणून म्हाका स्टेटमेंट दिला, ताका लागून दाखयता फोटोज. आनी हे शेतान आसा आनी कोमुलदाद लँड. कोमुलदाद म्हटल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. ओके. आनी हो जो फोटो आसा ही कालचो फोटो आसा, कालचो, जो सेम कॉन्ट्रॅक्टर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. स्पीकर सर हे पळय टोटल गाडी. काल रातचो हांव गेला आनी हे फोटोज काडल्या. हे पळय हांव टेबल करता ह्यो सगळे फोटोज. Speaker sir, as far as garbage truck,
तर तो मात पासून भियाना शांतपणे विचार तो करता शांतपणे विचार तुझा लास्ट शांतपणे विचार स्पीकर सर एकूच मिनिट खंयचोय ट्रकान हाडून जर डंप केलो आसत जाल्यार तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो ट्रक आसतलो अशें न्हू हांव त्या खातीर म्हणटा जर तो ट्रक खरेंच ताका दिसला आनी तो जर डंप करता न्ही तेणी एक कंप्लेन पुलिशे कडेन दिवची तो ट्रक सुद्दां सीज जो आहा पळय तो ट्रक सीज करता आमी जाला कितें खबर आहा खंयच्याय हॉटेलाचो खंयचोय भायलो ट्रक हाडटात गाडी भरून आनी रस्त्याच्या सायडीक वचून खंयसर वचूंक मेळटा पळय न्ही थंय ते हाडून वतात हे गांवांनी वचूंक लागल्यात त्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक तेजेर सुरवात केल्या एक कंप्लेन म्हणजे आमी जे पुलीस विजिलन्स आसात त्या विशयाचेर पण तुका दिसलें आसत न्ही तूं एक कंप्लेन जी आहा ती पुलिशे कडेन कर हांव टोटली इन्क्वायरी करता तो ट्रक सीज करता डायरेक्टली आनी कोणाचो कोयर आनी कितें पळय न्हू तें फायनलायज करता. No, now that is the reason we had discussed with, we are in discussion that we want to see that waste management basically should be for waste collection of throughout Goa, for all the panchayats. Then once we decide on this, then only I think we will find a remedy to this problem. South Goa District Hospital will be created as a centre of excellence. It is not only with specialized equipment that it can become one, but there is need for specialist doctors, Health Minister Viswajit Rane told media on Friday. He said the centres of excellence in neurology, orthopedics and cardiology would be set up at South Goa District Hospital. He also said that diagnostics would be made available at the primary health centres. Viswajit also admitted that maximum people come from the South Goa District Hospital to GMC as referrals. South Goa District Hospital, it will be a failure on our part if we do not commit it and create Centre of Excellences before in the next 6 months. It doesn't take time. It has to be implemented. That's why I said that I will have a detailed discussion with the Honorable Chief Minister during the session. We have to devise. It is not only buying machinery anymore. It is to create central. Doctor is a doctor. He runs a hospital, successful hospital, but you require that type of specialists to create the Centre of Excellences. Unless you have a Centre of Excellence for neurology, orthopedics and also cardio in South Goa District Hospital, that will not be of any benefit to the people of the state of Goa. Maximum people come from South Goa as referrals to Goa Medical College, that's a fact. I have not deviated from any fact. Our doctors in Goa Medical College and health services are doing a phenomenal job. We don't have to build that type of infrastructure, but refurbishment and also to engage the people. There's a lab in the back. There's a new concept that I'm introducing. One in Sattari and one in Kankod in Speaker's constituency. And we are moving. It's just an experiment. So I've done it under CSR. In my constituency, I'm spending my own money. It's a Abbott company thing to see that diagnostics are made available in the sub-health center so that the people don't have to walk fast. Doctor will be aware because you require technicians and all to run. It's a comprehensive package that I'm trying to deal with through CSR to understand exactly how it's going to work. So basically, people don't have to come even from the sub-health center to the PHC for basic things. Even if you have a chest pain, whether it is acidity or whether you require troponin to enzyme marker basically to check, that also will be done in the villages so that he doesn't have to engage himself or rush, or family should not get disturbed. Apart from that, we have started IVF. I've told everything in the assembly yesterday. Yeah. South Goa District Hospital, further upgradation of North Goa District Hospital and South Goa District Hospital, Sub-District Hospital, Ponda, any upgradation of Kurchore. Here facilities have to be provided. आज निलेश कबरालान तेज्या माध्यमांतल्यान आज मुख्यमंत्री ते सगळे तयार करून ताका दिल्ले आसा आनी निलेश कबरालान इनिशिएटीव घेवन तेणी इतले बरे हॉस्पिटल बांदला पण फक्त मशिनरी दवरून जावचें ना आमकां टेक्निकल स्टाफ म्हणून तेजेर चर्चा वेगळी तरेची मुख्यमंत्री कडेन आमी करतले आनी हे आमी जे कितें करता हांवें ट्रान्सपरंटली सांगलां हांवें तुमकां सांगलां काल विधानसभेत खंयचेय विरोधी पक्षाचे आमदाराक जर जाय खंयची फायल चॅक करपाक केन्नाय म्हाज्या ऑफिसान हाडून खंयची फायल व्हरा म्हाका काय प्रॉब्लम ना. Amid rising concerns among stakeholders about the closure of Daboli Airport, the government is thinking of introducing new flights from Daboli. Daboli will not be closed at any cost, Murmagaon MLA assured. When questioned about which new flights will come, he said Daboli to Nagpur and direct flights to newer destinations abroad will be started. He could not name which flights were left at the Daboli Airport. Issue asa जेका म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान दखल घेवपाचे आयज आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा सीएमान कितें बाबा दाबोली एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपा ना मान्य करता बट फ्लायट्स थंयसर जर कमी जावपाक लागली बिजनसूच ना जालो जाल्यार तो एअरपोर्टांनी उरोवन कितें फायदो आसा सो तो एअरपोर्ट उरता तेचे भितर थंयसर बिजनसूय उरोवंक जाय आनी म्हाका खंय तरी आमचे मुखेलमंत्रीचेर टोटल विश्वास आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा हेजेर लक्ष घालतले म्हाका दिसता न्यू फ्लायट्स जो प्लॅन आसा तो आमच्या दाबोली एअरपोर्ट हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हे घडोवन येता संकल्प एक विशय म्हणटा पळय शिफ्ट जाता आनी नवी कशी हाडटले आतां आसा ती फ्लायटी आमची चार्टर्ड फ्लायट थोडी शिफ्ट जाल्लेली आसा
सो हेज्या लागून आतां ती परत हाडपाची या न्यू फ्लायट्स हाडपाचे हेजेर विचार चल्लेलो आसा आनी 100% हांव तुमकां एश्युरन्स दिता कित्याक म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आमच्या मुखेलमंत्रीचेर विश्वास आसा हेजे भितर बेगीनच्या बेगीन जातली. इवन चार्टर्ड फ्लायट्स येयना जाल्यार आमकां दुसरी फ्लायट सुद्दां येयली जाल्यार ही भितर सगळ्यांक चड फायदो आमकां जावपाचो आसा आनी आमचो स्थानीक लोकांचो जो धंदो आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो म्हाजो एकूच हातून वाज आसा. हांकां सगळे जाण मेळोन आमी हो प्रयत्न आसतलो की बाबा हांगली फ्लायट्स आनी हें फुडें कमी जावची न्हू बट न्यू फ्लायट्स हांगा येवची म्हणून आनी हे एश्युरन्स आमकां दिल्लेले आसा आनी 100% जातले. तूं हेजे भितर मातसो दुबाव ना आनी ही एक जे आसा ते आमच्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक सांगपाक सोदता आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसतले आनी तेंच्या फायटी बरोबर आमी तेंच्या वांगडा भिवपाची गरज ना. कंट्रोल बाब GMR प्रेशर करता दिसता तुका GMR प्रेशर करता पळय GMR इज तेजो जो रोल आसा तो मोवपाक आसा. GMRन जितले प्रेशर केले जाल्यार आमचे एक्झिस्टींग जे लोक आसा मुर्मुगांव तालुक्याचे आनी सावथ गोवाचे हेंचेर अन्याय जावपाक दिवपाना आमी. GMRचो धंदो कितें तो मोवपाक करता तो करूं बट आमची जी दाबोली फ्लायट्स आसात न्यू फ्लायट्स जेंच्यान आतां कितलीशी आमी 11 न्यू डेस्टिनेशन फ्लायट ती मोवपासून स्टार्ट जाल्यार बेस्ट गजाल. The Ragada River, which flows through the Shell Melavli village, started overflowing on late Friday morning. This blocked the road to Melavli village, causing immense hardships to villagers. The Ragada is a tributary of the Made River. According to villagers, this is the first such incident in recent history. The flooding caused havoc and tension for villagers and students who could not go about their daily routine. आज परत एकदा 70 तसेच आमच्या मेलावलीन पुरान हाहाकार माजयलो. आज सकाळीच 11 हांगा उदक अशें भरलें की हांगासर मेलावलीन वचपाक वाट नासली आनी असो पूर येयलो तरी कित्याक एके सायडीन रगड्याक इतलें उदक आनी मादेक इतलें उदक कमी कितें तेच कळना जालें आमकां. उदक कितें अशें उदक येयनासलें मादेक उदक कमी आहा न्हू मादेक उदक सोडा म्हटल्यार हे न्हय आमचें कमी चड जालें. कशें येयलें वयल्यान कित्या खातीर काय आतां वयल्यान उदीक खंयचे तरी सोडलां आसतलें भायल्यान. ना उदक सोडना हे उदक कितें आज सकाळच्यान जो पावस पडला न्ही तो भयंकर पावस पडला त्या वयल्या तांबडे सुर्ल्याच्यान ते उदक येयलें काय ना ते आमच्या कडेन उदक चड जालां आनी 2 फावटी बुडलें आतां. पयर जाल्यार 8 दीस जाले आनी परत आज 7 ते 11 बुडला की आतां 3 तास रस्तो ठप्प जालो. कोणाची वाहतूक सगळी ठप्प जाली. भुरगे बाबडे वयल्यान ताजवींतल्यान सगळ्यांक सोडून गेले. हे जे उदक येयलां हांगासर हेजेर परमनंट सोल्युशन कितें तरी सरकारान करचें कारण सादारण जर पावस येयलो की 15-20 दिसांनी किंवा 1-2 म्हयन्यांनी तरी ही रस्तो बंद जाता तेन्ना जे भुरगे जे वयता इस्कॉलाक तेजे शिवाय हांगा लेडीज जी नोकरेक वयता तेंचे म्हत्वाचे हाल जाता. तेजे खातीर ह्या पुराचेर कितें तरी म्हत्वाचो परमनंट सोल्युशन सरकारान काडचें अशें म्हाका दिसता. तरी आसतना आश्चर्याची बाब अशी आसा की म्हादोक उदक ना पूण रगड्याक उदक येयलां. हेजें कारण कितें तें कांय कळूंक ना पूण लोकांची जी गैरसोय जाता जे सरकारान व्यवस्थीत लक्ष दिवन तेजेर परमनंट सोल्युशन काडचें अशें ग्रामस्थांचें सगळें म्हणणें आसा. The Sangay Municipal Council building has become a hotspot for alcohol drinkers. They create nuisance at night and throw beer bottles, cans, glasses and cigarette packets on the top floor. The building is unguarded at night. Additionally, the building is in poor condition and suffers from a leaking ceiling, falling tiles, and the ceiling fans are on even when no one is there. हांव आसा सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या बिल्डिंगे भितर आनी ही बिल्डिंग जे 2nd फ्लोर जो आसा हो बिलकुल खाली आसा पूण हे पळयात कोण ना फंक्शन ना कांय ना तरी सुद्दां फॅन चालू 2 फॅन चालू आसा हांगा. तशेंच हे पळयात कोण ना कांय फंक्शन ना कांय ना पूण आतां खंय तरी हे कळोन येता की म्युनिसिपालिटीक पडोन गेलें ना. लायटीचें बील कितलें येयल्यार जाता लोड जो आसा हो जनतेचे आसता. हे पळयात सगळे टायल्स फुटोन गेल्ले आसात. उदक सगळें भितर म्युनिसिपालिटीक हे पळयात सगळें उदक येता भितर. तशेंच सिलींग आसा ती चडशी पाजरताना दिसता हांगा. आतां हांव 2nd फ्लोराचेर येयला आनी पळोवंक शकता हे पळयात सोऱ्याची बाटल्यो ग्लास आनी तशेंच तुमकां वयर घेता जो टॉप फ्लोर आसा तो वयता तेन्ना पळयात सिगरेटीची पॅकेटां बियरीच्यो बाटल्यो कॅन म्हळ्यार हांगा सारको बसपाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. सगळे फळे बिळे घालून अरेंजमेंट केल्लो आसा. आतां ही म्युनिसिपालिटी गाय हे भायर हेजेर मोठो प्रश्न पडटा. हेजेर म्युनिसिपालिटी CEO तशेंच चॅरपर्सन आसा
तेणी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार हो ऑड्ड जातलो अशें दिसून येता. हेराल्ड TV खातीर गौरेश सतरकर. That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.